ये सब छण कटाई रखाई छतु पड़ो नहीं चिकेन आठ थी हलदी गुलिया हलदी लुण एबे हमर पियाज हो गलानी एबे अदा रसुण पेस्ट पड़ो चिकेन को घांटी दबा तबे चिकेन हो गलानी मुझे टेस्ट करी ना चिकेन खाइल केमती लगिला हाँ जय जगन्नाथ मु परेश आपन को स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ ब्लॉग को आशा करुच्ची आपण मैंने भलर थे और सुस्थ थे। आज ब्लॉग करार कारण हूँ सो मुझे भाई आज चिकेन करवा तो गोटे फुल ब्लॉग करे चिकेन केमती कौन हो करवा तो मुझे हौ चलो करवा तापर ओनली चिकेन नुह आ भी किसी अच्छी तो लास्ट पर्यटन देखते जानीपारे एवं चलो जा तो फास्ट सोमर मोर पखाड़ को आलू भजा आ अंडा भजा खाईदेलु आ अंडा मु खाएनी बट ये जो परिका देखा न खाई रही पारे तो ये खाईदेबू आ पखाड़टा माड़ होगा एवं जिया दे कहला कौन घरे चिकेन कर तो ये मार्केट को जाऊँगी चिकेन 2 किलो आनी आ चलो जीवा एबे मु चिकेन आनी चिकेन 2 किलो आनी एबे जीवा घर को नहीं चिकेन आठ थी से आगर आम छतु चाष हो देखा से छतु चाष हो चलो देखा ये सब छण कटाई रखाई छतु पड़ो ये सब छतु पड़ो बोली कटाई आ सब पानी रखा छण ए पड़ो जो बतुरा हम छण बतुरले सब सजा हो सब मंजी पड़ो जो छण इने एठी आसिक सब गदिया हम पानी रे भिजिब ये सब पानी रे बतुरा हला ये कौन छण जो छत पड़ो साइज थुआ बोधे ये सब जीव साइज थुआ हम एठी देख केमती छतु पड़ुची फास्ट छण को साइज करके रखा जाउची तापर छतु मंजी एठी छतु मंजी रे चोकड़ मिसिकी मिक्स होगी से छण रे पड़ुची देखो केमती छतु चाष होईची छतु चाष आ ये सब आर सब काम सरी ये सब पुराना माल ये सब आगुरी सब आदि सब छतु पड़ी छतु अलरेडी बाहरी गला देख छतु कौन सब छाई हम से गछ कम से छाई हाँपाई ये सब दरिया सब ऊपर सब बंधा हो छतु ये सब छतु चाष हो ये सब टोटाल एरियाटा पूरा खाली छतु चाष तो आउ के गोटे छतु चाष फुल ब्लॉग आनी तो ये दे डाकिला चिकेन हम ना तो केमी कौन हो चलो जा देखा चिकेन आम सब धुआ दे हलदी गुलिया हलदी लुण पियाज कटाकटी चलती पियाज अदा रसुण सब आलू एठी आमर सब आलू पियाज टमाटो लंका सब कटाई रखाई चुली रे चिकेन ढा हम
ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତେଲ ପଡ଼ିକି ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା ସବୁ। ପିଆଜ ପଡ଼ିକି ତେଲ ଲଙ୍କା ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମର। ତ ମସଲା ମସଲି ଆଳୁ ଟିକେ ପିଆଜକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଆଉ। ଏବେ ଆମର ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଆମର। ମସଲା ମସଲି ତରକାରୀର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ। ଟିକେ ମସଲା ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖିଲେ ଚିକେନକୁ ଠିକ୍ ହେବ ଏଠି ମସଲା। ଟମାଟୋଟା ପକେଇଦେବା ଆଉ। ସୋମୁକୁ ପଚରା ହେଲା ଚିକେନ ଖାଇବ ନା ମଟନ। ସୋମୁ କହିଲା ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଇବି ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନଟା ହେଉଛି। ସୋମୁ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ। ସବୁ ମସଲା ମସଲି ପକେଇଦେବା ଆଉ। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ପକେଇଦେବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ ମସଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଚିକେନଟା ନେଇକି ଚୁଲି ପାଖକୁ ଯିବା ହାରି। ଏବେ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିଗଲା ଚିକେନ। ସ୍ପେଶାଲ କାଉ ହେଇଛି। ଚିକେନକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଆଉ। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ତାକୁ ଆଉ। ଚିକେନକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମ ଚିକେନଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଲାଣି। ସ୍ମେଲଟା ଆସିଲାଣି। ଝୋଳ କରିବୁନୁ? ଟିକେ ପାଣି ପକେଇଲେ ଝୋଳ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଏବେ ଚିକେନ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ। ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ। ଏବେ କଦଳୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭାତକୁ ଚିକେନ ଖିଆ ହବ ଏଇନେ। ଭାତ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତମକୁ ଚିକେନଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଓମ୍ କେମିତି? ଚିକେନଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ମୋ କାମ ସଇଲା, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନିଆ ବନି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟିଂ ସବୁ କାମ ସଇଲା। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ କରି କରିବେ କି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଆଉ। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।